Allah. Yeah. Kanya may pasok yan. Andre ang colors. What's up mga kapulers? So data diri karon sa Maigo National High School, mukhanda karon sa tournament nila sa Pro Bolo Championship. So karon diri na punta sa Maigo National High School. Let's go. Good morning. Mr. Payong from Bacolod President representing here. Naadimi diri karon sa Maigo National High School kay mag tournament may og arm wrestling. So morning big event diri sila arm wrestling. So kauban na natong mga pioneers no sa Pro Bolo. So walay paglangan. Hello everyone, I am Ma'am Lay from Maigo National High School, Senior High School Department, Animation teacher. As an athlete myself back in my younger days, I really would agree with the people. I am with full support to them. People who have a high interest in sports, because in today's generation, people or these kids are nalulong na sila sa mobile games nila, and hindi na sila pinagpapawisan. I was approached by one of the students in senior high school and they wish na sana masali ang arm wrestling. Medyo may konting knowledge na ako because I have one of my students before sa carpentry na nagpro-pro bolo siya. So, it's arm wrestling. Na through that video, nag-enjoy naman ako. Meron palang ganitong sports na ini-introduce. Kasi sa nakikita ko sa Facebook, sampalan, pangit. They introduces violence. Eto, may mga pro talaga na nag-observe at nagbibigay ng guidance sa mga bata kung ano ang do's and don'ts about the game. And we are grateful na na-introduce ito sa Maigo, so that in this district, people will know that the sports arm wrestling existed. Okay po? Hello, sir. Pero madibilop nga mawala sa tuang gitawag og bad nga mga vice nga mga bisyo. Pero kani wa jud kay kusog basta mosulod ka ng mga bisyo. So the best kini siya nga sports sa mga kabataan para malayo sa mga daotan nga bisyo. Salamat kay ma'am, mura mo ang purpose karon. Safety ug para sa future sa mga kabataan. So without further ado, let the games begin.
Alright. Alright. Grabe ka gwapo! So guys, namana na to ang event rin sa Maigo. Sa maabot-abot, see you in the next video.